नमस्कार केमती अच्छे आपने भले थे गोटे विश्वास थे आम आम महाप्रभु तो अच्छे ना प्रति क्षण था प्रति अंतर आस्था था विश्वास था आम भल पाइबार था प्रति मुहूर्त से विश्वास सृष्टि करती मुझी अच्छी मुझी अच्छी मुझी अच्छी गत बोध हुए गोटे कि 2 सप्ताह हम महाप्रभुंकर अनुभूति कथा को लेकरी अनुपस्थित थी कहिबार कहीं महाप्रभुंकर लीला अपूर्व कथा जोटा से ही कहती तांको इच्छारे हुए आधे मोर किछि न थाए तेणु मन को मो गोटे कंटिन्यू रखापी जे किछि गोटे जिनस को आणिकी कहवा मते तो केवे उचित लगे ना जितेबले भी महाप्रभु कथा कहवा को तांको द्वारा महाप्रभु को करुणार प्राप्त हुए सेतबले ही ए महाप्रभुंकर वृत्य तांको कथा से ही कहती तांको इच्छारे हुए कृपामय से करुणामय करुणा सागर से करुणार सिंधु कृपा करिथान्तु समस्त को कृपा करिथान्तु करुणार बिंदु झरी जाऊ समस्त जीवन चला पथरे सबु देवता कहती मुंडिया पका मो महाप्रभु कहती मते कुंडेई पका नियारा कहीं से समस्त ठारू बहुत नियारा समस्त ठारू बहुत नियारा सबु देवता ऊपर थांती मो महाप्रभु पाखे थांती सेमती महाप्रभुंकर अपूर्व कथा अपूर्व गाथा भावर कथा अनुभवर कथा कहवाई तांकर करुणा हुए कुहे आज सेमती एक दिव्य कथा आम यही दिव्य कथा मु तो रवि मौसा चैनल रे आपण मानकु गोटे अनुरोध आपण माने यही परिवार सदस्य जदि मूल्य नथिबा संस्था वीडियो जदि एते व्यापक भावे प्रसारित हो पारुची तेणु आपण माने परिवार सदस्य कहीं आमे महाप्रभु को कथा को आमे माने आमर बंधु परिजन को पाखरे पहुँचेबानी तेणु आपन को अनुरोध आपण यही मौसांकर रवि मौसांकर यही दिव्य कथा मु तो चैनल को सब्सक्राइब करिबा आउ मु आपण मानकर प्रतिटी कमेंट आपण को प्रतिटी कमेंट पढ़े आउ कमेंट रे कहीं कमेंट कथा कहूची लाइक करिया को कहूनी मतामत आपण मानकर जो मतामत समस्ते जय जगन्नाथ तो अंततः लिखंतु कमेंट भितर भावर आपण मानक भाव किछि लिखिदेले सरी जाउनी से भाव पाई तो सब चलीची महाप्रभु भी भाव रे विभोर हंती आपण माने जेतबेले महाप्रभुकर किछि कथा सुनुचंती अनुभव करूचंती कमेंट माध्यम रे लिखंतु महाप्रभु को कथा मोर जदि भी जहाँ मंतव्य दबार अच्छी मो परोक्ष हो कि प्रत्यक्ष हो जोटा मते सुहाइला परी मंतव्य देले भी चलियो किंतु मो महाप्रभु को पाई किछटा भाव रे आपण माने मंतव्य देबे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बंधु परिजन को पाखकू आपण माने शेयर करंतु महाप्रभु को कथा केमती व्यापक प्रसारित हो आज महाप्रभुंकर गोटे अपूर्व लीला अपूर्व गाथा कहूची आपण मानकू प्राय बहुत ओडिशा रे बहुत लोक जानिथबे तांकू आपण जदि भी गूगल सर्च भी मार देबे गूगल ले पाइबे डॉक्टर चित्तरंजन साहानी से अंतर्जातिक ओडिसी डांसर ओडिसी नृत्य शिल्पी सी डॉक्टर चित्तरंजन त्रिपाठी चित्त भल पिलाटा ताको स्नेह ता सहित सेमती संपर्क टिके मोर अच्छी चित्त को स्नेह करे आउ चित्त सबुठार गोटे भल कथा होची महाप्रभु को करुणारू आज की
27 ରୁ 28 वर्ष हम जो जितेबाला महाप्रभु रथरे पहंडी आसती कि बाहुडारे पहंडी जाती सुनावेश हो कि स्नान यात्रा बेलू आपण मैंने जिते तार प्रसारित देखुवे टीवी रे सेतबेले महाप्रभुंर सम्मुखें चित्त 27 ରୁ 28 वर्ष हम महाप्रभुंर आशीर्वाद आधे चित्तर किसी बहादुरी नहीं कंटिन्यूअसली सबु वर्ष महाप्रभु को करुणा प्राप्त सबु वर्ष से महाप्रभु को सामने ओडिसी नाची नाची आसे पुणी महाप्रभु जितेबाला रथरे आसती सामने लगिकी ओडिसी नाची नाची आसे भावरे महाप्रभु भावर ठाकुर लुहर ईश्वर से भाव को ग्रहण करती जितेबाला मनीषर अहंकार आसे महाप्रभु ताको ताठ दूरे जाती मु कहूची चित्तर कथा कहीं आज कहूची गोटे अद्भुत अविश्वसनीय घटना ता जीवन में घटी जोटार मुख्य साक्षी मु सहित ओडिशावासी बहुत लोग जानी थे कहीं ये संवादती मु कहि यापर चित्त अनेक वर्ष आज को 27-28 वर्ष हम महाप्रभु सामने ओडिसी नाचिक आसे से हाथ में गोटे मुदी पिंध थाए सब गोटे हाथ में गोटे मुदीटा थाए सुनार मुदीटा थाए सब हाथ में गलई थाए किछि वर्ष हम आपण मैंने जानी किछि नियम पाई महाप्रभु को स्पर्श करने बारण कराला जितेबाला सेमती बारण नथिला अनेक थर नाचिबा समय नाचिबा अवस्था से महाप्रभु को भी सही हाथ स्पर्श करिछि श्रीअंगरे जो माने को प्रति महाप्रभुंकर करुणा अच्छी आउ जो माने भी स्पर्श करिना भी ता माने नुहे जे से प्रति करुणा नहीं हृदय रत्न सिंहासन रे सी तो स्वयं आसी बसी जाती किंतु सौभाग्य जो माने स्पर्श करिसेंती श्रीअंग को स्पर्श करिसेंती से एक अपूर्व गोटे जीवन सेठी जीवन ही रहे ना ये दासर भी थारे दुई थर एमती जीवन में घटी श्रीअंग को स्पर्श करिवार से करुणा महाप्रभु भी करिसेंती जेतबेले तांको श्रीअंग रे आमर ये न्यूछाणिया शरीरटा स्पर्श कर दिए शरीर आउ शरीर होइक रहे ना से समय जो भावांतर सृष्टि हुए संसार वास्तुवादी दुनियार जिते स्वार्थ अच्छी कि जिते सुख अच्छी तुच्छ लगे से मनीष निजे भूली जाए केवल श्रीअंग स्पर्श नुहे आज्ञा जितेबाला महाप्रभु को प्रति किसी समर्पणर भाव आसे जितेबाला जो मनीषटी से फूलटे दऊ पछे से फूलटे गछटे लगऊ पछे से पद्मटे लगऊ पछे पंख को आड़ऊ पछे जितेबाला देखे से पंख भितर से लगे पंख को भितर महाप्रभु पद्मटे फुटुची कि बारी रे फूलटे फुटुची निजे रोसई घरे तांको खेचुड़ी टे रांधि दौची खुआई दौची फूल टे सजई दौची से अंग स्पर्श परी सी भी आसती से मनीषटीर हृदय को स्पर्श कर जाती जितेबाला सी स्पर्श कर दियंती ना सेतबेले जीवन ही कि न थाए सेतबेले आत्मा परमात्मा सहित लीन हो जाए परमात्मा जितेबाला आसती हृदय को छुईकरी जाती से आत्माभिमान न थाए केवल गोटे अभिमान थाए मो प्रभु मोर मु जहाँ करुँची प्रभु करुँची मु जहाँ करुँची प्रभु को खुशी पाई करुँची मु जहाँ करुँची मो प्रभुंकर श्रीमुखरे टिके हस टिके पाई करुँची मु जहाँ करुँची मो प्रभुंकर आनंद पाई करुँची यही तो जीवन किंतु आमे वस्तुवादी दुनिया पछरे गोड़ो अहंकार देखो एई मोर किंतु जेतबेले एई आत्मा न थाए शरीर रे एई निश्वासटी न थाए से शरीर भी आपणकर होगी रहे ना जमती आमर हाथ हलैवा गोड़ हलैवा कथा कहवा जो दम्भ अहंकार किसी नथवा जमती गोटे मटेरियल गोटे पदार्थ जमती जो पकईदे जो से बढ़ी थव
सेमती शरीरटी सेमती हो जाए। चित्तर यही कथा कहीं कहली कि एमती आज को 6-7 वर्ष तले चित्त जेहेतु गोटे अंतर्जातिक ओडिसी नृत्यशिल्पी तेणु अनेक मंच को ताको नृत्य परिवेशन सहित डक सहित अनेक कार्यक्रम को बहुत सरकारी हो बेसरकारी हो कार्यक्रम को ताको अतिथि करी डका जाए, अतिथि करी डका जाए जे सरकारी कार्यक्रम रे अतिथि करी डका जाए। थरे साधारण तंत्र दिवस होइछि चित्त को गोटे जगह को डकाई पताका जातीय पताका उत्तोलन करिया पई चित्त जाइछि से जगह को जाइछि सेटे छात उपरे से जो संस्था को जाइछि सेटार सही संस्थार छात उपरे गोटे पाइप जीआई पाइप बंधा होइछि सी जाइकि तादरे जातीय पताका ये करिब जातीय पताका उत्तोलन करिब से कौन होइछि जेतबेले पहुँची चित्त देखी जेतबेले जातीय पताका उत्तोलन पाइप टिके बेंड टिके बंकिला परी रही जेतबेले बंकिला परी रही चित्त सेठू से समस्ते ठिया चित्त कहला पाइपटा जेतबेले बंकिला परी रही जातीय पताका जेतबेले सेटा उत्तोलन करिव टाणीदेव भारत मातार आमे भारतीय हिसाब रे आमर गर्व अहंकार आमर स्वाभिमान तो सही जातीय पताका तिरंगा से तिरंगा आमर अभिमान। चित्त कहला जातीय पताका को असम्मान हम चित्त सब कौन कला से पाइपटा को सीधा करदेला सीधा कला बेले चित्त जानिक से लोक मैंने भी लक्ष्य करना जे ता ऊपर दे गोटे 11 kV लाइन जाइए दुर्भाग्यवशतः से जीआई पाइप टी टच करिगला 11 kV लाइन सहित सही मुहूर्त गोटे विराट विस्फोरण हवा सहित चित्तर शरीरटी संपूर्ण माने 11 kV लाइन जिते चार्ज हो गोटे मनीषटे आप देखते शरीरटी संपूर्ण विद्युतर 11 kV लाइन जो लगी तो आप देखते चट चट होकर जलिया बाकी होकर ठोक फोपाड़ देला ताको बाहर छिटिकी पकड़ा देला लोक मैंने पूरा पागल बागिया हो गले। तो जहाँ हो ताको जिते ताको देखिले ता शरीरटी बहुत अंश भ्रष्ट कर फाटी जाइछि आउ ताको तुरंत आम्बुलांस डका जाइकरी ताको आपण माने जानितबे सेतबेले सार तो मरीगले भारतर विख्यात शल्य चिकित्सक डॉक्टर सनातन रथ तांकर जो प्राइवेट नर्सिंग होम अच्छी बड़ नर्सिंग होम सार सेतबेले बंची थे सांगे सांगे ताको आनिकरी सेठी पहुँचले दौड़ पहुँचले जेतबेले सनातन रथ सार से भारतर बहुत बड़ स्नायु रोगर चिकित्सक आउ स्नायुर से बहुत ऑपरेशन करिसेंती स्नायु शल्य विशेषज्ञ से आपण मैंने समस्ते जानते जिते तार सृष्टि चित्र तो आउ कि न था शरीर न था जिते तार सबू जिनस डाक्तरी परीक्षा ये कराला देखले ता माइक्रो ब्रेन रे ता माइक्रो भेन गोटे भी भ्रष्ट हो जापरे किंतु ताको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम सहित रखाई थाए तार हार्ट बीट अल्प अल्प चली थाए तापरे ए खबरटी चारिआडे प्रचारित हैला जेहेतु चित्त जेहेतु गोटे ओडिशार सुनामधन्य कंठशिल्पी नृत्य ओडिसी नृत्यशिल्पी आंतर्जातिक संपर्क ये जिनसटी ये जो खबरटी प्राय सबू न्यूज चैनल ले बाजी चलला। यार किछि दिन पूर्व कौन होइछि मो कहि दउछि 6 मास वर्षे पूर्व चित्तर पारिवारिक संपर्क थाए कटकर बहुत बड़ आग थिला गोटे ज्योत्स्ना अलंकार बिल गोटे थिला ज्योत्स्ना अलंकार सेठिकार जे ओनर नारायण भाई जे यही वर्षे भी हैनी महाप्रभु को पाखक चलीगले नारायण नायक जे ज्योत्स्ना अलंकार मालिक
ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଚିତ୍ତର ନାରାୟଣ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଚିତ୍ତ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ବସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ନାରାୟଣୀର ତା'ର ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥାଏ। ନାରାୟଣୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ଚିତ୍ତକୁ କହିଲା ଚିତ୍ତ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କର, ତୁ ଯେଉଁ ମୁଦିଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପିନ୍ଧିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ନାରାୟଣୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ନାରାୟଣୀ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦିଟା ଚିତ୍ତ ପିନ୍ଧିଛି ସେଇ ମୁଦିଟା ଅନେକ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚି ନାଚି ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରିକିରି ବି ବହୁତ ଥର ତା ହାତ ଲଗେଇକିରି ଆଣିଛି। ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏ ମୁଦି ବହୁତ ଥର ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠେଇ, ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ତେଣୁ ନାରାୟଣୀ ସେଇ ମୁଦି ମାଗିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଚିତ୍ତ ତୁ ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପିନ୍ଧିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନାର ଏତେ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟିଏ ମୁଦି କିଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ସେ ସେଇ ଲୋଭରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଏ ମୁଦିରେ, ମୁଁ ଏ ମୁଦିଟାକୁ ଟିକେ ଧରିଥିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିଥିବି। ଚିତ୍ତ ଖୁସି ମନରେ ସେ ମୁଦିଟି କାଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ନାରାୟଣ ସେ ମୁଦିଟି ହାତରେ ଗଳେଇଥିଲେ। ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତା'ର ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଚିତ୍ତର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ଇଭିନ୍ ବି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଦେଖେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହାଣୀଙ୍କର ବିୟୋଗ। ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ନାରାୟଣୀ ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଟିଭିକି ଅନେଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ତଳେ ଆସିଲା, ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହାଣୀ ମୃତ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମୃତ। ନାରାୟଣୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ପାଗଳ ବାଗିଆ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ତ ସହିତ ସେଇ ବାଗିଆ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ମୋ ସହିତ ବି ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଚିତ୍ତ ସହିତ। ନାରାୟଣୀ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକିବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ତା'ର ସ୍କୁଟରଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲା, ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ସନାତନ ସାର୍ଙ୍କର କ୍ଲିନିକ୍, ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ସେ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ। ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିରି ପଚାରିଲା ଚିତ୍ତ ସାହାଣୀ କେଉଁଠି, କେଉଁ ରୁମ୍ରେ, ଆଇସିୟୁର କେଉଁ ରୁମ୍ରେ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କହିଲେ, ସେ ତ ମରିଗଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଚାଲିଛି, ମରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଗୁରାଯାଏ ଚାଲିଛି, କାହାକୁ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତ ନାରାୟଣୀ ସେ କବାଟକୁ ଜୋର ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରି ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି କରିକି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା। ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ମଣିଷ ମରିଯାଇଛି, ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଫଟକିନି ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଦିଟାକୁ ହାତରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କି ପାପୀ, ଏ ପାପ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏ ମୁଦି, ସେ ଅନେକ ବେଳରୁ ଛୋଟବେଳୁ ସେ କହୁଥିଲା, ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ ମୁଦିକି ଟିକେ ବଢ଼େଇଲା, ଇଏ କଲା, କାହିଁକି ସେ ମୁଦିଟା ହାତରୁ ଓହ୍ଲାଏ ନା। ସେ ମୋ ଆଗରେ କହୁଥିଲା, ଜାଣିଛ ଖାପୁ ଭାଇ, ନାରାୟଣୀର ଡାକ ନା ଖାପୁ ଭାଇ, ଏ ମୁଦି ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକା। ଅନେକ ଥର କହିଛି ସେଇ କଥା ନାରାୟଣୀଙ୍କ ଆଗରେ। ନା କାହିଁକି ନା ଏ ମୁଦି କେତେ ଥର ଯେ କାଳିଆର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁଛି, ଇଏ ଅଛି ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ମୁଦି ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣୀ କହିଛି, ସେତେବେଳେ ତ ମନା କରିହେବନି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣୀ ସେଇଠି ସେଇ ଇଏରେ କହୁଛି, ଚିତ୍ତ ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୃତ ବୋଲି, ସେଇଠି କହୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋଭବଶତଃ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଏ ମୁଦିଟା ତାକୁ ମାଗିଥିଲି। ସିଏ ବି ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନା କଲାନି, କହିଛି ମୋତେ, ଭାଇ ଖାପୁ ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକା।
ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ପଛେ ମୋ ହାତରୁ ଏ ମୁଦି କେବେ ଓହ୍ଲେଇବିନି, କାହିଁକିନା ହାତରେ ମୁଁ କାଳିଆକୁ ଏ ମୁଦି ବହୁତ ଥର କାଳିଆକୁ ଛୁଇଁଛି। ଖାପୁ ଭାଇ ଯିଏ ନାରାୟଣ ଭାଇ ସେଠି ବିକଳ ହେଇକି ମୁଦିଟେ କାଢ଼ିକିରି ମାନେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମରିଯିବ, ଯଦି ମରିଗଲା କହୁଛନ୍ତି ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ମରିଯିବି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଅପରାଧ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବିନି, କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି। ଏଇ ଚିତ୍ତ କହିଥିଲା ଯେ ଖାପୁ ଭାଇ ଏ ମୁଦିଟି ଯେବେ ଚାଲିଯିବ ମୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏହା କହିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ ଅପରାଧୀ କରନ୍ତୁନି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନା ହେବ କହିକିରି ସେଇ ମୁଦିଟି ଚିତ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଳେଇ ଦେଉଛି। ଚିତ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେତେବେଳେ ଗଳେଇ ଦେଉଛି, ନାରାୟଣୀ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ପେଟିକିରି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତା ଛାତି ଉପରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ରଖିକିରି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ତ ମରିପାରିବନି, ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ତ ମରିପାରିବନି, ମୋତେ ଦୋଷୀ କରନା ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୋଷୀ କରନା। ସେତିବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ମେସିନ୍ର ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଟୁ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଡକ୍ଟରର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନର୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ତା'ର ସହକାରୀ ଯେଉଁ ସେମାନେ ତଳାଡ଼ୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଡେଡ୍ ବଡିକି, ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ଚିଲେଇକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଡକ୍ଟର ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ଯାହା ସପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି କଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହାର୍ଟବିଟ୍ ପୁରା ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଇଏ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସନାତନ ସାର୍ ବି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖବର ଦିଆହେଇଛି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ମରିବା ଲୋକ ମରିବା ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇଥିବା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମରିବା ଲୋକ ହଠାତ୍ ତା'ର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୁଣାମୟ କୃପାମୟ, ଯାହାର ଚାହାଣୀରେ ଆମ ପରି ଶବଗୁଡ଼ା ଜୀବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କରୁଣାର ଟିକେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମ ପରି ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବା କ'ଣ କାହାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଟାଳିଦେବ, କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କାହିଁ ସେ ପାପର ଦ୍ୱାହି ଦେଇଦେବ। ସନାତନ ସାର୍ ଅନେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ବିକଳ ହେଇକିରି ଚିତ୍ତ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛି, ଚିତ୍ତର ଚେତା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସେଇଠୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ଆଉ ମରିବନି, ଆର ମାଇକ୍ରୋବ୍ରେନ୍ ଫାଟିଯାଉ ପଛେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ମରିବା ଲୋକ, ମରିଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅପରେସନ୍ କରିହେବନି, ବଞ୍ଚିଗଲା ହିଁ ଯେତେବେଳେ କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ତା'ର ମାଇକ୍ରୋଭେନ୍ ତ ଫାଟିଯାଇଛି। ଇଏ ତ କୋମାରେ ରହିବ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କାହିଁକିନା ମଲା ଲୋକକୁ କିଏ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛି ସେଇ ନିୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଜାଣନ୍ତି। ନାରାୟଣ କିଛି କହୁନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହୁନି। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଉଠିଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ତ ଛାତି ଉପରୁ ଉଠିଛି, ତା ହାତରେ ହାତ ପକେଇକିରି ତା ଆଉଁସି ଦେଉଛି, ସେଇ ହାତରେ ସେଇ ମୁଦି ଅଛି ଚିତ୍ତର, ଆଉଁସି ଦେଉଛି। ଚିତ୍ତ ଆସ୍ତେ କିନି ତାର ଦି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନାରାୟଣ ହାତକୁ ସେଇ ମୁଦି ମିଶା ଇଏରେ ଚାପିକି ଧରୁଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆମର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରର ଆତ୍ମା ଚେତା ହରାଇ ନଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ତା ଧରିକିରି କହୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ଜୀବଦାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇକିରି କରେଇଲ, ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଅନା। ନାରାୟଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ଆସିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଥିଲା, ଚିତ୍ତର ପରିବାରକୁ କହିଥିଲା, ବାହାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଯେ ଚିତ୍ତ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ସବୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଚିତ୍ତର ପରିବାରକୁ ନାରାୟଣ କହିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାରୁ ଯିଏ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛି ଆଉ ଅପରେସନ୍ ନହେଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ଉଠିବ, ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ ଯେଉଁ 8-9 ମାସ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ପହଣ୍ଡିରେ ସେ ନାଚିବ। ସବୁକୁ ଜୀବ ଦେଇଛି, ଜୀବଦାନ ଦେଇଛି, ଏଇ
ए किछि मुहूर्त आगुरी कुहाଯାउଥିଲା ना ये शव वर्तमान तो जीव आउ से उठिब से महाप्रभु ताकू जीवदान देइचंती पुणी चित्त साहाणी उठिब पुणी पादरे घुंगुर पिंधिब पुणी महाप्रभु पहंडी होउथबे सात पाहाच पाखरु सही पादरे ओडिसी नाची नाची हाथ रे विभिन्न भंगी करी करी सही मुहरे जो आज जो कहते से कोमारे रहिब जीव सारा जीवन माइक्रोवेन फाटी जाइए तार किसी चिकित्सा नहीं कि अस्त्रोपचार नहीं देखिब रुह से पुणी से जो अणु टिके 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 भेन फाटी जाइए से महाप्रभु ताकू जोड़ी देवे ठीक पादर घुंगुर परी पादर गोटी गोटी घुंगुर जमी जोड़ी देइचंती ओडिशार मुद्रार भंगी परी ता मुहरे पुणी ओडिशार मुद्रा समर्पणर मुद्रा आसीब से कारुणिक मुद्रा आसीब ता प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ पुणी घुंगुर पिंधिब महाप्रभुଙ୍କ पाखरे नाचिब करुणामय कृपामय कृपा भी करिथिले एबे भी चित्त साहाणी अछंती अच्छी चित्त हाईटेक रे से ओडियार अध्यापक आपण माने ता संगे कथा हेले भी जानी परिबे जे किछि लोक प्रश्न उठाती तो ये सब कथा नहीं करी प्रश्न उठाती से फरक पड़े ना मो महाप्रभु को जो करुणार कथा तादरे फरक पड़े ना एबे भी नुहे सही वर्ष रथ यात्रार गोटे मास पूर्व चित्त साणी उठी अंटा तलू अचल थिला बाक शक्ति तार फेरी आसी कथबार्ता करूला लोक चिन्हला महाप्रभु केमती पर्याय क्रमे जमी 22 पहाच को पर्याय क्रमे गोटे गोटे पहाच अतिक्रांत करके आसती पहंडी रे चित्तर जीवन को सहीपरी गोटे गोटे पहाच ताको आस्ते 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 से 7-8 मास भितर फेरईले अंटा तलू संपूर्ण पंगु हो जाइछवा चित्तर साहाणी ठीक रथ यात्रार किछि दिन पूर्व जिदी धरला नाई मु जीवी गोड़ न चलले भी मु मादलटा परी अंटा पाखरु उपरू को तो चलुची ना हाथ चलुची ना मो जदि भी मते से बड़ दांडी रे देकरी श्रीमंदिर रे गोटे कणे रे पकईदेव मते मते ओडिसी पोशाक पिंधेदेव मोर गोड़े नहले हाथ रे घुंगुर बांधीदेव मु गोड़ हाथ तो चलुची ना जेतबेले जगतर नाथ कोटि कैबल्य नाथ कोटि ओडियार मौड़मणि जेतबेले 28 वर्ष है मु नाची आसूची तांको आगे नाच नुहे यहाँ मोर समर्पण मोर भल पाइबा हाँ मो प्रभु बाहर को आसुचंती मते से कड़े पकईदेव मु घुसुरी घुसुरी जेमिति मु ताको सेवा करि मते सेवार वंचित करबनी बस किछि दिन अच्छी महाप्रभु ता गोड़ को भी सक्षम करदेली गोटे गोड़ को सही दृढ़ इच्छा शक्ति महाप्रभु प्रति अली अनवरत लुह थिला हे महाप्रभु ठीक अच्छी आपण व्यस्त हेनी मो गोड़ ठीक अच्छी आपण व्यस्त हेनी मु आसूची आपण पाखक आसूची आपण आगे नाचिबी महाप्रभु भी रत्न सिंहासन से लोक मान कही दियंती अरे मु भी आसूची तुम मान आसूची मु कहीं आसूची कि कालिया ही आसे थरे रत्न सिंहासन स्नान पूर्णिमा बेले ओल्हे गला परे पृथ्वी को शक्ति नहीं जे महाप्रभु को आउ अटकई पार रथ यात्रा आपन देखते कोविड बेले जितेबाला सारा संसार सारा जगत जितेबाला मानवर सुप्रीम कोर्ट मना कर रथ यात्रा हम ना रथ यात्रा हेब ना सेतबेले सोशल मीडिया रे जो मैंने मो सहित संपृक्त अच्छा मु लिखुली तारीख देकरी समय देकरी लिखुली ए विषय प्रख्यात व्याख्याकार विवरणी दौथबा शरणाबिंद ओझा भी अनुभूति श्री जगन्नाथ रे एक कथा गोटे कही
ଯେ ଲେଖୁଥିଲି ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ପୁଣି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ, ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଥିଲା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପରିଚିତ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ 2 ଦିନ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପାଗଳ କହିବେ, ଆପଣ କାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡିସିସନ୍ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଶରଣାବିନ୍ଦ ବି ଆଗରୁ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି, ତାରିଖ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ତାରିଖ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏତେଟା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଡିସିସନ୍ ଦେଇକରି, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଇଏ ଛୁଟି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ପୁଣି କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାସ୍ ଚୁପ୍ ରହେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହସି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶରଣାବିନ୍ଦ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ହସିଥିଲି, କହିଦେଲି ତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଯଦି ସେ ବର୍ଷ ସାରା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷରେ ଥରଟିଏ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଣୁଠୁ ପରମାଣୁଠୁ କୀଟଠୁ ପତଙ୍ଗଠୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥରେ ଯଦି ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଏ ଅଛି, କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି, ବାସ୍ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୋର, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋର, ଯଦି ଆପଣାର କରିବାର ଅଛି ଆସନା ପାଖକୁ। ତତେ ସିନା କିଛି ସାମାଜିକ ନିୟମ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଇଏ ବନ୍ଦ, ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଉ ନା, ମୁଁ ତ ଆସୁଛି ନା ତୋ ପାଖକୁ। ସେଇ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଚିତ୍ତର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର ଗୋଟେ ଟିଭି ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତ ସାହାଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମୃତ। ସେଇ ବର୍ଷ ଟିଭିରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ଚିତ୍ତ ସାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଡ଼ରେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ସମର୍ପଣର ଭାବ, ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆସ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ମନର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅ। ହାତରେ ବି ସେଇ ମୁଦି ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁଦି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଆକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ତର ହାତ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇ ମୁଦି ଲାଗିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ବି ହସି ଦେଇଥିଲେ, ଆରେ ଚିତ୍ତ ଶରୀର ହୋଇଥାଇପାରେ ତୋର, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପାଖରେ, ଆପଣାର କରି ନେଇଯାଇଛି ମୋ ଉପରେ, କେବଳ ହକ୍ ଅଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ତୁ ମୋ ଓଡ଼ିଶୀ, ମୋ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚୁଥିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ମନରେ ଅହଂଭାବ ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଆପଣାର କରିକିରି ରଖିଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ